बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने इस बारे में इल्म हासिल किया था कि क्या तावीज़ पहनना, गले में लटकाना जायज़ है या नहीं। तो उसके लिए इस्लाम में कुछ शराइत हैं कि किस किस्म का तावीज़ पहनना जायज़ है और किस किस्म का नाजायज़ है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ वह तावीज़ देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से कलिमात लिखकर हज़रत अबू दुजाना को दिए। हज़रत अबू दुजाना ने अपने घर में एक बुरी चीज़ देखी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि एक कागज़ और दवात लाएं। वो दोनों चीज़ें लेकर हाजिर हुए तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देकर फरमाया, ए अबुल हसन लिखो। उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या लिखूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये पूरी आयत हज़रत अली से लिखवाई, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैं उसको लपेट कर घर ले आया और रात को अपने सर के नीचे रख कर सो गया। फिर मैं एक चिल्लाने वाली की चीख से उठा। वो कह रहा था कि ए अबू दुजाना, अल्लाह की कसम, उन कलमात ने हमें जला कर रख दिया। तेरे साहब की कसम, जब तू उस तहरीर को हमसे उठा लेगा तो हम ना तो तेरे घर लौट कर आएंगे, एक रिवायत में है कि ना हम तुझे ईज़ा देंगे और ना तेरे पड़ोस में कभी आएंगे और ना उस जगह आएंगे जहाँ ये किताब यानी तावीज़ होगी। अबू दुजाना कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, मेरे साहब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम कि मैं उसको उस वक्त तक न उठाऊंगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना मांग लूँ। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने जिनों की आहो बका सुनी, मेरे लिए रात लंबी हो गई। यहाँ तक कि सुबह हुई तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की नमाज पढ़ी और रात को जिनों से होने वाला मुकालमा बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू दुजाना, उस कौम से उस तावीज़ को उठा लो, क्योंकि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया, वो कौम क़यामत तक अजाब की तकलीफ़ में मुब्तला रहेगी। मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और तावीज़। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नकल फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बालिग़ बच्चों को सोते वक्त ये कलमात पढ़ने की तलकीन फरमाते थे, बिस्मिल्लाहि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। और उनमें से जो न बालिग़ होते और याद न कर सकते तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मज़कूरा कलिमात लिख कर उनका तावीज़ बच्चों के गले में डाल देते थे। मशहूर ताबी सईद बिन मसीब इब्ने सीरियन और तावीज़। हज़रत सैयदना सईद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कुरानी तावीज़ को किसी डिबिया या कागज़ में लपेट कर लटकाने में कोई हर्ज नहीं। इमाम इब्ने सीरिन रहमतुल्लाह अलैह उसमें फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं समझते कि कुरान में से कुछ लिख कर किसी इंसान के गले में लटकाया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से घोल कर पीने वाला तावीज़। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब औरत पर बच्चे की पैदाइश मुश्किल हो तो एक कागज़ पर ये दो आयात और कलिमात लिखे जाएं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे के कलिमात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर उसे पानी में घोलकर उस औरत को पिला दिया जाए। अब कौन से दम और तावीज़ नाजायज़ और कौन से जायज़ हैं? मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी शरह आफाक किताब बहारत शरीयत में लिखते हैं, बाज़ हदीसों में जो मुमानियत आई है उससे मुराद वो तावीज़ हैं जो नाजायज़ अल्फाज पर मुश्तमिल हों,
جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث و ادیہ رکابی پیالہ میں لکھ کر مریض کو نیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض و نصفہ بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ تعویذات غلاف میں ہو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن منتروں میں جن و شیاطین کے نام نہ ہو اور ان کے معنی سے کفر لازم نہ آتا ہو تو ایسے منتروں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہو اسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو شارع سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ محترم قارئین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ دم اور تعویذات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو ان سے علاج کرنا نہ صرف جائز بلکہ اسلاف سے ثابت ہے۔ ہمارے آقا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ لکھوایا۔ یوں ہی دیگر صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عمل رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے فیض سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب کیا دم کر کر پھونک مارنا جائز ہے؟ قرآنی آیات اور مسنون الفاظ سے دم کرنا جائز ہے اور دم میں پھونک مارنا بھی درست، جیسا کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ تاہم تعویذ کو لٹکانا، پہننا فرامین نبویہ کی صراحت اور غیر مسنون ہونے کی بنا پر درست نہیں۔ غیر قرآنی تعویذ کی حرمت کے بارے میں تو واضح احادیث ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور تعویذ لٹکانے والا شرکیہ عمل کا ارتکاب کرتا ہے وغیرہ۔ البتہ قرآنی تعویذ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی فتاوی ثنائیہ مدنی میں لکھتے ہیں، قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں پر مشتمل تعویذ لکھنا جائز تو ہے، لیکن راجح اور محقق بات یہی ہے کہ تعویذوں سے مطلقاً پرہیز کیا جائے۔ مزید بہتر یہ ہے کہ تعویذ کی جملہ اقسام سے احتراز کیا جائے۔ ذیل میں قرآنی تعویذوں کی حرمت کے حوالے سے ایک اہم عربی تحریر کا ترجمہ۔ قرآنی آیات اور ماثور دعاؤں سے مرتب تعویذ کے بارے میں علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ممنوع تعویذ میں سے نہیں بلکہ ایسے تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ ان علماء میں سعید بن مسیب عطا، ابو جعفر باقر اور امام مالک ہیں۔ نیز امام احمد کی ایک روایت اور ابن عبد البر بہقی اور قرطبی کا یہی قول ہے۔ امام ابن تمیمہ، ابن کیم اور ابن حجر کا ظاہری قول یہی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف ایسے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔ شرکیہ الفاظ والے کوئی بھی قسم کے تعویذ پہننا جائز نہیں، شرک ہے۔ جزاک اللہ ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔